नमस्कार, देश तक कोलकाता न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। 18 जनवरी रविवार की शाम दक्षिणेश्वर ब्रिज के दूसरे छोर पर हावड़ा के बाली अंचल में टोल टैक्स से पहले लालबाड़ी के समीप उस समय अफरा तफरी मच गई जब पार्किंग में खड़े एक वाहन में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में पूरा वाहन आग की चपेट में आ गया। मौके पर मौजूद लोगों के बीच हड़कंप मच गया। इस आग की घटना के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सबसे पहले वाहन से धुआं उठता दिखाई दिया और देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गईं। जलती हुई कार की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि वाहन पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो गया। आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्राथमिक अनुमान के अनुसार पास में पड़े कचरे के ढेर में किसी द्वारा बीड़ी या जलती सिगरेट फेंके जाने या फिर जानबूझकर आग लगाए जाने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस और दमकल विभाग मामले की जांच में जुटे हुए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से कचरे की नियमित साफ सफाई पर ध्यान देने की अपील की है। साथ ही पुलिस प्रशासन से सहयोग की उम्मीद जताते हुए कहा है कि आगे से उस स्थान पर किसी भी वाहन को खड़ा न होने दिया जाए। आइए एक नजर डालते हैं हमारे मीडिया प्रतिनिधि व्यास जी की रिपोर्ट पर। আপনি কি মানে হঠাৎ কি করে জানতে পারলেন যে আমার গাড়িটা আমাকে আমি ইকো পার্কে ছিলাম, আমাকে আমার রুটের ড্রাইভার বন্ধু বান্ধব ফোন করে বলছে তো ছোট গাড়িটা এরকম আগুনকে ধরিয়ে দিয়েছে, ওখানে গিয়ে দেখ। আমি টান এসে দেখছি এখানে জ্বলছে এরকম ভাবে। তবে এখান থেকে ফায়ার ব্রিগেডকে ফোন করেছে, আমি জানি না ফায়ার ব্রিগেড এসে আগুনটা লিভিয়েছে। কাটাই হবে, কাটাই গাড়ি পড়ে আছে, ইউনিয়ন বড় গাড়ি দেবে বলে আমি গাড়িটা এখানে ফেলে রেখেছি এবং আরো আমরা 8-10 জন মানে ছোট গাড়ি পরিবর্তিত বড় গাড়ি পাবো। এবার গাড়িটা খারাপ হয়ে যায় বারবার, ওই জন্য গাড়িটা আমি এখানে ফেলে রেখেছি। এই রাস্তার ধারে অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে যাতে আমাদের যাত্রীদের অসুবিধা হয়, আমাদের এখানে লোকাল যারা যাওয়া আসা করে তাদেরও প্রবলেম হয়। আমরা দীর্ঘদিন এটা জানিয়েছি কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। আজকে একটা এইমাত্র অঘটন ঘটে গেছে, একটা গাড়িতে আগুন ধরে গেছে। তো আমরা চাইছি এই জিনিসটা যাতে নিষ্পত্তি হয়, কোনো গাড়ি এখানে থাকবে না। আগুন লাগার কারণটা কি দেখলেন? আগুন লাগার কারণ জানি না, মনে হচ্ছে কোনো কেউ কোনো বিড়ি সিগারেট বা কিছু ফেলেছে, যেহেতু জঞ্জাল ছিল, জঞ্জাল থেকে আগুনটা ধরে গেছে। কেউ আগুন ধরায়। এর আগে অনেকবার পুলিশকে জানিয়েছেন? না এমনি আমরা কমপ্লেন করেছিলাম যে এখানে গাড়িগুলো যাতে না রাখে তাহলে আমাদের সবার সুবিধা হয়, কিন্তু তারা বলছে ঠিক আছে আমরা এখান থেকে সরিয়ে দেবো। তারপর কিছু সরানো হয়। গাড়ি এসে এখানে পার্কিং করে দিচ্ছে, এখানে হাঁটা চলা করাই যায় না, রাস্তা নেই। যখন তখন অ্যাক্সিডেন্ট, এই যে আমরা থাকি লোকাল লোকরা, যখন তখন অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে। সন্ধ্যের পরে বিশেষ করে লম্বা গাড়ির লাইন পড়ে যাচ্ছে।